Example 3. Okay, now I'm just quickly going to skip back. In yesterday's example, you saw that on both sides I had sine and sine, of jy kan byvoorbeeld hê cos of tan. But the point that I'm making is that I want it to be the same on both sides. Nou, by my volgende voorbeeld, as ek dit vir jou gee, nou sit ek met cos en met sin. Meaning, your first step would be to change either one of them so that it would be the same. Nou, ek gaan nie neek met die linkerkant steen nie, want daar's klaar te veel goed. Kyk gou na regs, minus sine x. Is there any way that I can change that so that it would be a cos x? Cos whatever. Dink gaan die reëls wat ons al so ver gebruik het. Hoe verander ons nou weer 'n sin na cos? 90 grade reël. Ja, jy's reg. Dis 90 grade reël, Okay, so hierdie kant gaan net eers so bly. En minus sin x gaan dieselfde wees as cos 90 plus x. Hoekom sê ek nou weer dit? Want kyk gou hier. 90 plus gaan mos lê in die tweede kwadrant, And what is cos there? Negative. So negative, and because it's 90, that would have changed to sine. Maak dit vir julle sin? Okay, goed. So jy kan miskien net daar vir jou "90-degree rule", 90 grade reël. Okay, goed, so now I have cos on both sides. So nou kan ons weer soos gister gaan maak. Ons gaan sê, linkerkant, is cos nou positief of negatief? Ons kyk mos na die regterkant, And it's positive. And where is cos positive? In 1 en 4. Okay, so in kwadrant 1. Gaan ek dan in plaas van net x is gelyk aan, I have to use that full angle, So 2x plus 30 is gelyk aan. Nou in kwadrant 1 gebruik ons mos net my hulphoekie, maar ons het nie hulphoekie nie, ons het mos daai hoek. Is julle reg? So ek gaan hê 90 plus x. En dan omdat dit cos is, plus 360n. En dan moet jy mos nog net sê n is 'n element van heelgetalle. Is julle reg so ver? Hierdie goed is nie vir my so erg moeilik nie, dis net jy moet mooi kop hou. Dis baie goedjies wat jy moet in ag neem. Ja, hou jou kop reg. Okay, right, so let's take all the unknowns to the left, normal numbers to the right. So this 2x was already on the left. Bring that x over, so it will become minus x. 90 was that side. Ek bring die 30 oor, so it becomes minus 30. And the 360n just stays. Okay, kom ons vereenvoudig. Daai gaan raak x is gelyk aan 60 plus 360n. Okay, but that's quadrant 1. Nou soek ons nog kwadrant 4. Okay, so in quadrant 4, instead of x is equal, dan moet ek mos daai hele dingetjie, so 2x plus 30 is gelyk aan. In kwadrant 4, sê ons mos, 360 minus the angle, so 360 minus, en omdat ek mos 2 goedjies het, was dit nou iemand wat wil in? Wat? Jy gesê is wind? Suka. Okay, so 360 minus, en dan, kyk gou, ek hou die hoekie vir my in 'n hak, in 'n hakkie, because that minus has got to be multiplied in.
Nee? So 360 minus the angle, en dan nog steeds plus 360n n element of integers. Goed, nou kom ons maak gou die hakies weg. So 2x plus 30, 360 minus 90, minus x. Okay, unknowns to the left. En hoorie ouens, ek skryf elke stappie. If you are comfortable with it, you can skip 1 or 2 steps, nee? Dan bring ek uit 30 oor, so hy raak minus 30. So, dan het ek 3x is gelijk aan 240 plus 360n. Okay, now, that 3, ek moet mos gaan ontsla raak van hom, nee? So, I'm going to divide by 3, but please remember that I've got to divide this by 3, en ek moet daai ook gaan deel deur 3, nee? Okay, so jy gaan op die ou end hê, x is gelijk aan 80 plus 120n. Okay, is julle reg? Laat ek hoor. Any questions? Kan ek maar skip? Niemand wat nog skryf nie. Okay, kom ons kyk gou hierdie enetjie. En ek dink, ek gaan julle hom gou laat self probeer, maar ek wil net gou eers die eerste stukkie sê. Kan jy sien ek het albei kante sin? Nee? Okay, great, so ek hoef niks te gaan verander nie. Nou, sin is wat? Positief of negatief? Negatief. So, in which quadrant would it then be? Yes, quadrant 3 en quadrant 4. Nee, okay, nou moet jy onthou, ek gaan sê hierdie hoekie is gelijk aan, en nou gebruik ons vir 2x as my hulphoekie, nee? Is julle reg? So in quadrant 3 it would be 180 plus the 2x. In quadrant 4, 360 minus the 2x, nee? Okay, so ek gaan jou gou los. Ek gaan jou 5 minute gee, probeer gou self. Kom.
Ons is nou wakker. Dis sit so mooi regop. Okay, wie is nog besig? Okay, alles is nou nog nie 100% klaar nie, kom ons kyk gou-gou. Right, so ons het gesê dit gaan in kwadrant 3 en 4 wees, ek is nog nie klaar, wil net gou eers, so kwadrant 3, gaan ons vat hierdie hoekie van x plus 10 is gelyk aan, and because it's quadrant 3, 180 plus this help angle of 2x, nee, plus 360n element of integers. Nou moet ek gou-gou vereenvoudig, so I take all the x's to the left, so dan raak het mos minus 2x, en as het 180 minus 10 plus 360n. Okay, now that's going to give me minus 1x equal to 170 plus 360n. Nee, but I don't want the negative in front. So wat ek dan gaan doen is, ek gaan nou, jy kan hom sê maal met minus 1, of jy kan sê gedeel deur minus 1. Same thing, nee? So it means that positive x will now become minus 170 minus 360n. Okay, wie het hom gehad by kwadrant 3? Good. Okay, kom ons kyk gou quadrant 4. X plus 10 equal to, en omdat dit kwadrant 4 is, 360 minus die hulphoekie van 2x. Okay, so x is to the left. Now it's going to become plus 2x. As ek die 10 oorvat, dan raak hy minus 10. Okay, as ek vereenvoudig, kry ek 3x is gelyk aan 350 plus 360n. Now I've got to get rid of that 3. In other words, I divide every single one of them by 3. So x will be 116,67 plus 120 en het hom gekry. Okay, ek mag dalk nou 'n paar van julle bietjies te vroeg gestop het. Jy sou dalk nog by dit uitgekom het. Okay, right, now the next one, I'm not going to do the full one. I just quickly want to show you guys and make sure you know what I'm talking about there. Kan ek maar hier so gou, okay, skryf jy eers klaar? En dan, julle, ons het mos nou dubbel, nee? So ek gaan nou vir jou gou net die begin van ietsie wys en dan gaan ek hom daar stop. Ek gaan nie die hele algemene oplossing doen nie. Then I'm going to give you 3 sums for homework, nee? It's not homework, it's class work. Because when I see you again later today, I do a new piece of work and then you get homework on that. Okay? So maak seker dat jy nou, dis net 3 sommetjies en daar's genoeg tyd. Kyk, ons het nog net 15 minute gebruik. So daar's genoeg tyd vir jou om daai 3 somme te kan klaar maak, want jy kry nog by die volgende periode. Okay, so moenie hierdie sien as huiswerk nie, hierdie wat ek nou vir jou gaan gee is klaswerk. Skip. Okay, right, over here, I just quickly want to make sure you guys all get it. Nee? We're not going to do the full example. Wat sien jy hier, wat's fout? Sin en cos. Okay, wat ons nou nog sê? Wat gaan ek doen om dit te verander? 90 grade reël. Okay, so, kom ons gaan verander gou die regterkant. Let's change the right hand side. Wat gaan hy dan raak? Wil jy gou vir myself probeer? Jy gaan hom net vir my gou verander na sin toe. Net dat jy weet jy kan dit doen, want jy gaan dit kry in die huiswerk, klaswerk.
klas. Mooi ding, nee. Huh? Kry warm. Ja, ek kry ook baie warm. Okay, kan ek maar doen? Okay, right. So, the left hand side is going to stay sine x plus 10. Okay, now the right hand side, I want to change that to sine. Nou, vorige keer het ons gesê ons gebruik ons 90 grade reël, né? So ek gaan sê dis dieselfde as sin 90 minus, en nou kyk gou, hierdie deel is belangrik, because there was two things there, keep it in brackets, 2x minus 20, right? Julle reg? Okay, kom ons werk om net gou andersom, you always go check your answer, because it's 90 minus, I know it will change to cos, what is sine in the first quadrant? Positive, so dis kom met positief cos 2x minus 20 graad. Nee, okay, jy het nou nog gesê, jy het gebruik plus. Het jy plus gebruik? Het jy hierso plus gebruik? O, jy het gesê, jy gaan net elke keer sê 90 plus. So het jy toe nou daar, het jy dit plus gemaak. Okay, sê nou maar, so sy het gesê, sin 90 plus. Die hoekie. Nee? Now, because it's 90, I know it will change to cos. 90 plus is in the second quadrant. Nee? En wat is sin daar? Ook positief. So jy sou ook kon gesê 90 plus die hoekie. Jy gaan sien soos wat jou goedjies verder aan vereenvoudig, gaan op dieselfde antwoord uitkom. Okay? So moenie worry as jy nou plus gehad het. Goed, I specifically use the minus now because I want you to show what happens to the bracket. Nee? Want, gaan nou net gou met die regterkant, ek gaan nou nie heeltyd die linkerkant skryf nie. What's going to happen here is I've got to get rid of this bracket in the middle. So that will actually be, en dis hoekom ek die minus gebruik het, want daai minus moet mos nou gaan inmaal. Nee, as dit nou plus was, soos wat jy gehad het, dan gaan dit nou nie so groot invloed gehad het nie. So that will become minus 2x plus 20. En daai deel in die hakkie, you've got to go and simplify that bracket because you don't want to end up with that whole thing. So I'm going to say that is then sine, en in plaas van 90, moet ek nou sê 90 plus 20, so 110 minus 2x. Okay. And then that 110 minus 2x will be what you carry on with. Is julle reg? Okay, so just remember about the step in between when you use the 90 rule. Okay, goed. Hieronder sal jy sien is jou huiswerk. Daar's net 3 klaswerk, rephrase, nee? So doen gou vir my daai drietjies, want volgende periode sit ek jou nog by vir huiswerk.